सब्सक्राइब कीजिए इजाज़ टेक्निकल टीवी को और साथ में दिए गए बेल आइकन को, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इजाज़ अरशद और आप देख रहे हैं इजाज़ टेक्निकल टीवी। दोस्तों, जैसा हमने इस वीडियो का जो पहले पार्ट 1 था उसमें आपको बताया था कि इसके सर्किट की जो है पावर क्यों नहीं आ रही और जो है हमने रेगुलेटर चेंज किया था, ये है पार्ट 2। इसमें हम आपको बताएंगे कि इसकी रिले कैसे तब्दील करनी है और जौन सा है इसकी एडजस्टमेंट फुल कैसे आपने करनी है। जो इसकी पूरी एडजस्टमेंट है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह। तो इसकी जौन सा है हम इसकी रिले जौन सी हैं वो सारी तब्दील कर देंगे, क्योंकि ये वोल्टेज अप डाउन होने की वजह से रिले जौन सी हैं ये अक्सर ख़राब हो जाती हैं। तो एहतियातन हम ये भी जौन सी हैं रिले जौन सी हैं सारी तब्दील कर देंगे। इसका सर्किट ऑन हो चुका है, अब जौन सी रिले हैं वो हम तब्दील करेंगे। इसमें कोशिश करेंगे, एक रिले ख़राब है तो या 2 ख़राब हैं तो बेहतर होगा कि आप सारी चेंज कर दें। तो जी दोस्तों, ये हमने इसकी जो सी हैं रिले जौन से सारी निकाल दी हैं। ये टाइमर की है, ठीक है। टाइमर की आप चेंज करना चाहें तब, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो टाइमर रिले एक दफ़ा ऑन होती है, ये बार बार वर्क करती हैं, तो इसलिए इनको जौन सा ज़रूर चेंज कर दें आप, ठीक है ना। तो इससे ये होगा कि आपके काम में कंप्लेन जो नहीं होगी। तो अब इसकी जगह हम ये नई रिले जौन सी ये लगा रहे हैं, ठीक है। ये नहीं है तो अभी हम इसको इसके अंदर ये पुरानी है। ये इतना करके ये लगेंगे कि हम इसको थोड़ा फाड़ देंगे, इस तरह कर देता हूँ ताकि हमें सोल्ड करने में आसानी होगी। तो हम इसको ध्यान लगाएंगे तो हमें आसानी होगी, अगर वो वापस नहीं आएगी। तो जी दोस्तों, ये मुकम्मल हो चुका है। ये हमने इसके जो हैं वो टांके जो है वो सोल्ड कर दी हैं जो है, ठीक है। तो अब इसकी हम जो है एडजस्टमेंट करेंगे। तो कोशिश करें कि ये जो सा कार्बन है इसको अच्छे तरीके से सफाई कर दें आप। अब इसको पावर सप्लाई देंगे और चेक करते हैं कि 3 मिनट बाद आउटपुट आती है कि नहीं। 4 मिनट 5 मिनट के बाद ये पावर आउट आ गई है और ये भी आ रही है पावर, ठीक है। अब इसकी रह गई हमने एडजस्टमेंट करनी। तो ये देखें, ये लो साइड है और ये हाई साइड है। ये हाई पॉइंट है और इसका ये लो है। तो अब हम इसकी एडजस्टमेंट शुरू करते हैं।
چیک کرتے ہیں. یہ دیکھیں میں پہلے سب سے پہلے اس کو 200 پہ کروں گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بالکل اچھے طریقے سے آپ نے اس کی ویریبلوں کی سیٹنگ کرنی ہے. بہت زیادہ جون سا نا وہ اس کو نہیں کرنا. جہاں پر ریلے آن ہو وہیں چھوڑ دیں. یہ ہوگی. اب اس کو میں مزید ڈاؤن کرتا ہوں. اب یہ پہلے ریلے آن ہو چکی ہے, اس کو میں آف کرواتا ہوں. ٹھیک ہے, اب پھر میں 200 پہ لے آیا. اب یہ دیکھیں ادھر وولٹیج کم ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ دیکھیں اب پھر اپ ہو جائیں گے. یہاں پہ میں اس کے آن کو یہ دونوں ریلے آن. ٹھیک ہے, اس کو میں آف کر دیتا ہوں. اس کو دیکھیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں. اب میں مزید اس کو ڈاؤن کرتا ہوں. پھر 200 پہ آ گئے. اب ادھر دیکھیں 150 پہ وولٹیج آ گئے. ادھر ہم یہ دیکھیں. تو یہ دیکھیں یہ یہاں پر وولٹیج آپ دیکھیں ادھر 150. اب پھر میں اس کو ڈاؤن کروں گا. ٹھیک ہے, وولٹیج کو کم کروں گا. ٹھیک ہو گیا. اب یہ رہے گی. یہ ہر سٹیپ پہ 30 وولٹ بڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ دیکھیں 200 آ رہا ہے. ادھر 113 12 13. ٹھیک ہے, 110 تک. ٹھیک ہے, تو اب یہ میں وولٹیج بڑھا رہا ہوں. اب ادھر سے وولٹیج بڑھ رہے ہیں, لیکن اب یہ دیکھیں ادھر اتنا تقریباً 100 کے راؤنڈ باؤٹ وولٹیج آ گئے تھے. تقریباً 80 90 100 کے راؤنڈ باؤٹ وولٹیج کا فرق تھا. اب یہ دیکھیں واپس آنا چاہیے 240 کے راؤنڈ باؤٹ. یہ دیکھیں واپس آ گیا. اب پھر میں یہ دیکھیں ادھر وولٹیج بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں یہ وولٹیج اپ ہونا شروع ہو گئے. اب یہ دیکھیں 240 سے نیچے نیچے واپس آ گیا. یہ پھر 208. ادھر کتنے ہو گئے 150 160 ہو گئے. اب اسی طرح وولٹیج یہ بڑھنا شروع ہو گیا. یہ دیکھیں. ٹھیک ہے, واپس آ گئے. اب اسی طرح یہ دیکھیں. اب دیکھیں یہاں پہ پہلے کتنے تھے 100 کے راؤنڈ باؤٹ وولٹیج تھے. ادھر 220 30 سے 200 تھے. اب دیکھیں بالکل اسی ایوریج میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ واپس آ گئے. اب یہ برابر ہو گئے. اب یہ کم ہونا شروع ہو گئے. یہ میں کم کر رہا ہوں وولٹیج یہ والے. اب یہ 200 سے اوپر ہی رہیں گے. یہ دیکھیں اب پھر یہ کم ہو رہے ہیں. یہ دیکھیں. ٹھیک ہے, یہ جون سے آؤٹ پٹ وولٹیج ہیں اس کے تقریباً 200 سے لے کے 240 کے راؤنڈ باؤٹ رہنے چاہیے. دیکھیں ٹھیک ہو گیا. اب اسی طرح میں کم کیے جا رہا ہوں اس کو. اور یہ دیکھیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں اس طرح یہ ریگولیٹر ہے. ٹھیک ہے, اس طرح اس کو میں ڈاؤن کر رہا ہوں اور اب کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس طرح اس نے کام کرنا ہے. تو جی دوستو یہ الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.